Wala pa si Dodo. Wala pa si Dodo. Sabi sa'yo, baka nga nagpasasanay. Hindi sa bago tayo card. Yes, ikaw. Nine. Ay, lapad lang. Paano naman yun? Nolok sir. Tumama sa wall. Nolok pa. Igual que puede mandar un pase. Wow, wow. Eso no se pasa en técnica. Lo observa, o sea, fíjense en el maldito. Dito. Safe pa rin yan. Liderazgo de la NBA. Caruso. Entrega de balón. A correr con Luis. Buena transición. Nada. Gusting. Arriba, para izquierda y So, kanina, Jopes, pakinali na tapos na nakapag-submit na kami sa state. Hindi talaga, alam mo, nag-meeting kami with Anthem, last meeting namin, which is kahapon. Alam mo, in-invite na ni Kerry si Susan. Siguro pina-forward na ni Susan sa kanya, yung meeting invite. AJ Mitchell. Pero wala naman. IJ? They were just like, quiet. They didn't say anything. ¿Cuándo llamaste que Ako na lang ang nag-pull ng data. You know that, right? Wala na naman. eso se convierte ya en liderazgo? Porque yo creo que ya es el momento de que se le diga So, Wala na. finally kanina pinahingalize namin ni Denise and then pinadala na sa state. So, okay. Tapos na. Tapos na ang ano ko. es que todo tiene que acercarse a los coaches y a la competencia. Por eso, ya sea el jugador o los coaches, y una más y la próxima es técnica, mi equipo es atlético, porque si no, piensa lo que el equipo optimizado. Wala kasi ako. Sabi ni Bilang Maigi, 3 sticks. Yo creo, honestamente, que están Kita niyo, fans? de tempo y si demasiado, el conversatorio está fuera de control. Si de tempo ya pasaron a permitir demasiado, y ahí entonces luce que tiene tiempo. Sexta, Mitchell, ventaja de 13, 22 segundos para que tenía el cuarto. Suplicio para Los Ángeles este cuarto. Están perdiendo 36 a 22. Mababa lang ang level. Alam mo ba kagabi, muntik na ako maka-super point. Second place. Walang yung levy na yun. Nakauna na, nakabonot ng Walang may joker sa kanila. five Super balls. point na ako, puro na ako. Si Levy, 7 pare. Si Bunot sila, nakadalawang bunot. Wala nakakabunot joker, nakatayo ako. Kung pag bunot yung Levy, Flores. Tapos goalie siya sa Flores. Joker, toda siya. Tapos sabi ko, teka lang, wait, gusto ko lang makita. Ang tanda na ako. Bunot ako. Kunyari, di joker na bunot niya. Bunot ako Flores. Bunot ako Flores joker. Oh. Sabi ko, wow. Ano yan na? 5-6? Naunahan. Ano pa naman? Sabi niya, magkano na? Sabi ko, $15. Kaya malaki din, nakakapit yung level. Ang tignan level tayo. Double ang vision niya, sa level ng Oh, yung bulat. Ano muna? Six balls. Magsimula gumanda ka na ako na ito nung Hello? 750 kinabig mo nun. tapos ano yun, di ba? Ambition siya. Listing. pare. Oo. Bunot nila eh. Hindi nakapong si Tito Julius. Ha? Hindi nakapong si Tito Julius, yes. The person naman. Sino? Tama ko, iniwan Listing. Holy shit, tatlo na. ko yung gano'n ng tubig, may tubig pa din, di nga pala, ano yung gano'n. Saan? Sa frame nga pala yung gano'n eh. Yung nasa ano? Sa labas? Oh, sabi ni Met, hindi na daw eh. Oh, Medyo ngayon eh. Nawala sa loob niya, hindi sa akin. Sabaw. Si Inday. Balitaw. O, 5 car.
Wow. Trigger. Chow ka na nga, ayaw mo pa. Forbol. Sa kasamuan pala, mali pala yun. Kaya ako eh. Ako din naman. Babash na ulit ako ng mga fans. Un cuarto que comenzó con una preocupación por el turno del tercer cuarto, donde comete Ay, may chow na pala. una falta personal, Yeah. con una falta ofensiva, Shea Alexander, quedaban 10 y medio por jugar en el tercer cuarto. Alba naman okay siya ako dyan, oh. Que hizo desde el delante entonces sin Shea, sin SGA, un parcial de 32 a 15. Al ver este comando del juego. Sin embargo, los 13 puntos no vale, sobre todo si los Ángeles empezaron a meter triples en pista. Ya lo viví en la primera mitad. Exacto. Yo creo que a veces 13 puntos de ventaja puede ser engañoso porque ya tienen dominio del juego, ¿no? Tienen que refrendar eso Ay, en boy. las primeras posesiones, mientras que por tu parte los Lakers quieren meterse en el juego en esa primera posesión del último cuarto. Dribble ulit. 36 a 22 fue Del- el cuarto. Recuerden, en el segundo cuarto, pero los Lakers pasaron al frente, anotaron 35 puntos. Ahora le devuelve esa dosis 21 a 36 y le ganó solamente 22 a los visitantes. Regresa el número 2. Entonces, Shea Alexander anotó 2 puntos. Todo el tercer cuarto, 36 en todo el equipo. Y esto también Ali Firo, acá en Chapo. Pero en particular, mete la mano, el corte, el balón, door, otra especialidad de la casa. Es un poquito cucú, haitiano. Doble marca a Shea. Cruzado a Dort. Encontró la línea, penetra. God Sabía damn. What dónde the estaba hell? Hartenstein. Fracasa el intento de Aliú. Pérdida. Para él y la sonrisa de Shea dice, aquí no ha pasado nada, muchacho. Se está burlando de Dort. Sí, porque básicamente él vio que él tenía la flotadora para lanzarla y en lugar de eso intentó un pase que yo creo que el Hartenstein iba a buscar el rebote ofensivo. Pero Ikaw. hindi naman totoong may commentator na Mexican sa loob ng court. Ano yan? Sa TV. Wala. Meron din. No, it is. Meron sila. Ang kailangan ng bot lang eh. Rebote en manos de Smart. Él llamó a Shea Gilgeous Alexander, estoy abierto en este lado para que le hiciera llegar. One guard. No quedó bien. Busca el contacto. Le van a dar los 3 tiros. No puede creer que hay McCain. Por anticipando bien, jugando físico frente a LeBron James y se robó el balón. Claro, McCain, 60. un papel notable como reserva de este equipo. Si no lo hubiera traspasado Filadelfia, ¿qué papel tendría con Semi Palacio en el juego? Bueno, Filadelfia es un equipo que no tiene profundidad. Baka ipatay na yun. Ano po? Es importante salir de la banca y trabajar. Llega Martínez como ayuda, abierto a Moura. Y esta vez el rebote en manos de Hayden, de vuelta a Rui. Oh my God. Cercanos al aro. Entonces, pasó. Entonces, segunda oportunidad también. Tangina. Mali. God damn it. El equipo que llega 100 puntos. En serio. Pag gano'n na gano'n ko palang alam ko na eh. Sabi niya, isang Ang ina fans. Ay, What the paka. fuck, fans? McCain hace el dipsy-do y no protegió el aro. Dipsy-do! Mientras Pac-Pans, más se produce Pac-Pans. el juego, más peligroso es Jared McCain. Tiene 5 jugadores en doble línea, ya en doble figura, el equipo de Oklahoma City. Es una larga estadía en la banca, está todavía descansando en el estado defensivo. Jake Alexander también en falta personal contra Marcus Smart. Teka lang, Yus. Wait lang. Pero no por el momento la marca. Hindi, sige, wag na Yus. Ngayon pa, wag na. Talaga, pal. Kaya ngayon pa. Kaya. Pa? Ako dito na. Y se tira al suelo. Ah. 4 tsaka 1? 4 taka 1 mo. Tatlo kasi 1 card ko. Pinip ko talaga ang 1 card. Sabi ko sa 1 card ako. 9-6 ang ano. Oo. 8-6. 8-6 ang tapon. Dito, 9-8-7. O, dito. Ito, isa. Rebote tiene 5 asistencias. Ano yung isa niyo? 5 también. Hindi, 7 balls. Ay, puta ka. Sale este So, gol. 8 sticks. Hindi. Apat yan. 8 sticks. O, di ba? Spek ka nga. Ano gagawa niyo sa 7 balls, Kuya Jeff? Yan ang puro ko. Oh my God! Tatlo! Dapat ito na lang pinakawala ko pala kaysa sa 1 card. Lokas na gana ako dun sa one kala. Yung kanina? Kaya ako sa pinagpipilihan ko dun. Anong tinapong mo 3? Ako nga nagkamali Then, tatlo kasi ito. ang nasa 80 ko yung 7 balls 7 ng pairs, oh. Joker. Kaya binigay ko Pag ano ako na, itat yun ang, pero kanina pa yun, bago ko itapon yung Asan ba? 8. Puro na kayo nun? 8 ka. Ayun, nakabunot ako 4 car. Isa lang nasa yun. Puro na kayo nung Wala kanina. na nabunod ko. Kanina. Kailangan ko. Oh my God, andito yung photo namin. Yes, ayun. Ayun, no?
Pero saan kayo? Matigan ako. Puro na kayo nun, nung nagtapon ako Hindi 8 na ka. dapat eh, tingnan eh, narinig Oo. ko yun eh. Yeah, nakabunot ako naging 3 kasi. Pagtapon ko ng pagtapon mo ng 9 cam sa akin, puro na ako. Kung nagtapon ako ng sukar, hindi ka rin totoo. Hindi, kasi ano yan eh. Oo, 7:30 yun. Oo. Naging 3 tayo. Walang yakap. Kanina pa pagkabukas. Hindi, wala rin pala 1 ball, tatlo na kayo. Pagkabukas na 3 na eh. Kaya nung 8 car nabunot ko, naging 3 8 car ko. Eh pares ko 8 car. Hindi. Sabi ko, Kung tinapon kong 1 ball, imbis na 5 ball, hindi ako makakabuka ng 1 Nagpalit cam. kayo, yung Oo. Aaninin mo, kakawin kakawin ko. mo. Kasi puro na ako. Kikip mo yun sa 1 cam. Si Julius makakabuka. Sino ang daday? Hindi ako tayo. Tingnan si ano. Attorney. Saan ang galing yung 7 ball? May possibility kami tumodo sa quarter, oh. Dalawa kami. Siyete pa rin sa'yo. Ah, Oo, ikaw. Ilong kita. Ano ba bayaran natin? Ano mas lugi ako? Tatlo binayaran ko eh. Kaya nga gusto. Kasi lugi ka eh. Hindi yung nag-ibig ko yung 7 ball. Eh, ba't naman kung Ikaw kaya ang puro mo 7 balls. Yun naman joker ni Kuya Jeff. Kanina pa yun? Nabunot ko yung 8. Eh, 3 na yung 1 ball ko. Yung 7 balls ng Joker, hindi ka rin todas ka ba? Hindi, kasi may 9 Hindi, kung 7 balls ako, totoo na siya. Ay, oo, 7, 8. Kasi yun ang pinangkabit niya nga sa ano eh. Sa Yung bakit? yes, kasi yung 7, yeah, yun ang, kumbaga kaya siya tumodot kasi kita niya Tama, tama. 8 sticks, yes. 7-7-9 yung ano niya, tapos 987. 4 yes. Tapos dalawang 8 sticks din. Kung hindi, ito ako kanina. May refresh yun. Buta ko muna rin yung sinip na. Nagsa rin yung nakaraan. Ano yung nakaraan yun? Para po. Yes, narin ako na rin. Ha? Dito ba siya? Doon. Fans. Iman. Pinuta mo talaga ang utak ni Kuya Jeff. Nagkakalat ng ito. Ako na lang. Wala na. Kay Charles. Naman. Kaya ako dyan yung favorite yung mga pansit. 700 something. Atay. Ang viewer. Ang views. Car mo naman. Wala ako. Parang oo. Apat na like. 2 car. Apat na like. At saka isang basher. Oo, nakita ko may basher isa. 5 car. Pero bakit ako nakita sabi ko ngayon ko lang na realize may ganito pala, hindi ko alam. Sabi ko, alam ko naman. Ang sabi ni Basher. Hindi, thumbs down. May thumbs down si Pinoy. Hindi rin maroon yung kahit sa ano yung tong slide. Maganda rin maroon. Manoo, diba? Nagugulo na ako dahil may Joker sila sa tong. Kung ko yan, kung ko yan. Ano? May 3 Joker sa ano. Sa tong. Lane 6. Seven sticks. Ayun, Hay un campeón de 5-0 personal de LeBron James. Coloca su equipo a 6 el Thunder en un cuarto que están ganando 9-2. De hecho, Carlos, ese triple de LeBron James cortó una semisequía del triple de parte de los Lakers. Tú sabes que ellos se pusieron el huevo y pasaron su al frente. A base de Tú triple. haces triple 7 de 14 en un momento dado. De ahí en adelante fallaron 9 en los próximos 11 que tomaron antes de que viniera ese triple de LeBron James. ¿Cómo te acuerdas de todo esto, Carlos? 3 car. La estadística está frente al fondo. Qué memoria. Adentro a Williams, que regresa junto a Homer. Sacan a Ayton, Favela penetra y una jugada por parte de Wait Ayton. lang po. Sacan primero afuera a Ayton y luego a penetrar. Y justamente en la temporada actual quizás había falta para el cliente en este caso. Ambas cuadrillas de árbitros han entregado su bate en Force Alaro repite el triple. 26 para él. 36 esa distancia. Los 7 consecutivos ahora para los Lakers. A la frena, desde el izquierdo, falla, rebote en manos de Reeves. Pantalla alta de Ayton.
De vuelta adelante. Buscaba el duro abierto. 7-5. El contacto con Williams perfecto. 6. Cuidado. Uy, Cuidado. ay, nakamalabas na. Le dio un golpe en la mano derecha, en la muñeca derecha. La falta fue bastante dura también. Sí, All six, baka tumagay lahat. No se levanta, chica. One ka. Y ayuda. Lo pones. Buso tawag ka. Ako lang yun. Okay ka na ba? Oh, Realizas una falta flagrante. tumato ka lang. Hindi May mo natatapos. Joker kasi. Pica el balón. Escalera sa akin ako. Mano fuerte. Wala akong daw. Ang hirap. Yun talaga pa natin. De hecho, le devolvió un poquito el favor, porque se enganchó el todo. posibilidad de que podría que esa Ha? Wait for the ball. Ay, me. Oh, ay. Zero chicken, zero. Ay, ako. Ito ikaw, Billy. Okay, Jeff. Pick-upin niya? Hindi na. Pick-upin niya pa yun, pati dito ka sa akin. Wait lang. Laki pa yun, ano ka pa yun eh. Ha? May ano, be? May, Kanin, di ba? opo, Oo. yes, meron. Chicken kanin. Ah, sige po. Doon sa alak, sa Pampanga. Opo. Ah, sige, pick up na lang ako, Joe. Pick up. Hindi na. Sasagot ako. Pero ba? Bakit? Maglalang ko. Chicken kanin, chicken kanin. Ayan, para siyang ano, shawarma rice. Kanin na naman. May pagkakupal din yun. Ano naman yun, palagi na si Lenny. Pag ano yun, ganyan na si Lenny. Oo, pala yun. Hey! Diyan ka pala? 5 minutes. Pucha, sabi ko. Ebi. Gusto ko sa ano, men? Kumain ka na? Kumain ka na. Tumaya ka. Sino ba? Sino yung tinatalo mo? Gusto, may gusto ka sa ano? Sa New York Chicken Hero? Si Paris shawarma rice. Detroit. Yeah, Detroit tsaka Detroit. Tapos pizza sa akin. Wala akong pizza. Ilang ka ba? Ay, sorry. 6-8. Sorry, ba dito na? Mas Spanish. Swerte sila dyan, men eh. I think ako rin. Parang yung paraan. Swerte pag sa Spanish. Babago sa ano. Akala namin, napasang ka na. Wala na ba kayo? Hindi ka nasagot. Alam mo, sinagot mo kanina sa... Uhod ako rin eh. Ikaw na lang kayo. Wala sa court, dahil lang naman yun. Wala na. Inaasal nga ng lawyer ko yung lawyer ng isa eh. Kasi hindi lang siya magaling sa lala na daw siya. There is no follow through, therefore the awkward ruling stands as a common foul. Hindi ko yun eh. Five, No additional contest. Here's just Alexander, just two free throws. Menciona particularmente el término inglés foul, porque no se Siyempre, wala nang ano, may oras ka pa ata. Wala na, wala. particular para llevar los palos a Levosa. Por lo tanto, es una falta como a la línea, pero no hay falta fragante para Porque también hace mención de lo que ocurrió después, ¿no? Que fue cuando tuvo esa piel de Lebron, ¿verdad? No, eso no se me doy cuenta, sino que la falta es la primera. Ay, biscuit. Uy, uy, uy. Baka malaglag ba? Y Alexander Tomovic, ambos 8 minutos por buena Tatay sa Yan. Tatang. Kita mo yung menu para makita mo. como los pillitos esos de clase cuando el maestro se ofende. En el caso de Lebron, se pasó de Sa inyo, ito ano sa inyo? Chicken. Ano gusto niyo ba? Ate niya yan? Nasubukan mo na ba yung mix kayo, Roger? Opo, yan yung lagi inaano ko. Mixed platter. Lamb yun, tsaka chicken. Hindi, pwede ano eh. Pwede ano po eh. Customize. Yes. Ba? Yeah, pakuha na lang yan. Basta wala lang ano. Okay, sige. Wala hirap na ako. Bird. Saan siya yan dyan? Sa Tomena? Oo. Mixed platter. Hindi na masarap. Half rice, half salad. Half rice. Half rice, half salad, or all rice, all salad. Pwede po all salad. All salad. All salad. Everything salad. Yun ba yung gyro, no? Opo. de triple, 17 puntos. 3-4. Es el que tiene las canastas que calman Rico.
Solo que la marca auto. Hay que ver si era una falta de acceso directo al aro, ¿no? La van a revisar también. Ganun ka na eh. La van a revisar a ver si había salido de la pelota o no. Los muchachos y las muchachas quedaron en secos. Ganito kaya ginawa ko. Kung ikaw ko gagawin, anong sodas mo, double ang bitan, di ba? Ako na ito, teka agad. Unang birahan. La falta de acceso directo al aro es cuando se comete una falta a un jugador que se supone que si no le comete esa falta va a llegar, Tatlo lang. como lo dice la frase, directo a la canasta, ¿no? Y esa falta se penaliza con tiro y posesión. Es lo que llaman en el baloncesto de la FIBA el cortar con la falta. Bukas pa ba yan? Posible contragolpe. O, hanggang, ano, oras Que na. dan una falta para obligar a los equipos a que vayan a la línea 2 ball. cuando están perdiendo en los momentos finales de un partido. O sea, esto es un take foul, pero con la diferencia, el agravante de que se estima que el jugador estaba camino a la canasta sin práctica del piso. Birdie. Sí, hay que a ver, pinche contragolpe. Meron ba? The defender was ahead of offensive player of the ball at the time of the foul. Therefore, the umpire ruling is a Hey, Turner. Ito. ¿Falta cómo? Y dice que estaba todavía frente al jugador con el balón. Smart. Smart, cuando cometió la falta. Yo, Así que es una falta común. 8-6. Y de nuevo, Oklahoma City Thunder estamos al frente por 8. Los 8 son, En 7 minutos. sí, los 8 son 2 posesiones en las que se Pero baka iba kayo juegan kailangan. y la defensa piensa que Tsaka yan ang tapo niya. Los triples cerrados por Oklahoma City. De triple. y el otro equipo obviamente empieza a procesar. Fried fish sila lang. Ayaw ko? You don't wanna eat? No, I don't. I'm already drinking coffee. No, ayaw. Ayaw ko. Lo que había logrado Reddick con el cambio, cambió a zona. Y por un momento estaba perdido los reclamos aquí. Ay, puro. Pero este le resuelve. Magkamali ako. Dapat di pala 8-6. 7 pairs ako doon, no? 6 balls tsaka 5 car. Asan 5 car ko? Oh my God. Ay, patay na. Dapat pala 5 car na lang tinapon ko sa 8. 6, di ba? Opo. Dito sa inyo. Line up. 9 ikaw din? Nandiyan si Loco. Y así, Colombo. 4. Alam niyo ba yung anxiety na dinulot mo? Bakit mali pangalan?
13 puntos de ventaja. Al llegar al punto medio del último cuarto, con risas a granel de oreja a oreja. Lugi, di ba fans? Pag ginawa ko yun. Momento para que los Ángeles reaccionen, porque si no, se le hace la noche en Oklahoma City. Lugi fans, di ba? Hindi na nga. Napagalitan ako ng parang. 7 sticks. De pie en este estadio, porque esta afición Eto, Joe, order ko na. para cualquier 9:15 to 9:20. recordemos que esta es la Mabilis. segunda cancha. Yes, mabilis. Oo. Pwede mga ano po? Pwede hingi kayo ng ano, ang tawag dito. Sauce. Ay, okay, soft lang. Sauce. Yung ano lang po, yung ang tawag dito. Ese Yung extra white sauce tsaka hot sauce po. Kahit tag dalawa lang. Extra white sauce. red sauce at ang tawag na. Oo. y ese es el lugar que acaba de derrumbar y demoler para la próxima cancha, Birdie. que supuestamente va a estar lista para el Hindi pa ko 27 yung 28. doon, pero hindi ko tindahan. Masarap siya. Hindi pa kami hirap kasi ng parking doon. Alam na naman, alam na. Kaya yung dalawang white sauce po tsaka ano. 3 cars. Hot sauce po. Thank you po. El año pasado, el segundo equipo más joven en la final. Alam mo na ako labas yun. Este año, con una cantidad ridícula de selecciones de primera vuelta. Tienen la duodécima, la Puro decimosexta. ko yung kanina. Atención, México. Ikaw din kay Charles 6 balls ko naman. Podría terminar siendo seleccionado Kanina. Sa 7 types mo. Karim López. Ah, hindi. 2 car lang talaga nakasingil. Walang joker eh. Ah. Nababa mo na yung ano ba? Yung dali niya. Ay, hindi. Ano ka naman makagabi? Para jugar en Oklahoma City, donde hay, donde la profundidad se utiliza. Buti nga, hindi ako hinanap. Kanina pa to. Hindi ko kasunod. Akala ko nagka-muna iba joker. Bisak lang. El año que viene tienen 3 selecciones. Fútbol. 2 de primera, una de Sorry fans, segunda. mali na En el naman ako. 27, 2 de primera. Y 2 de segunda. I'm sorry. Año siguiente, 1 y 3. El 28, el 29, 2 y Kung nagkaroon 4 isang joker, bisak lang. de segunda. O ya ako Mm. naging Y finalmente, en el 2013, 1 y 4. Léase, en los próximos Gano'n ba 5 bisaklat años, natin? 10. tienen 8 selecciones de primera vuelta. Y 14 de segunda. Tapos goodbye na. Kanina pa, ganyan na yun eh. 7-7. Kung 8 ang naging ano, bisak lang. Kung 8 ka, 6. 6. Kung ano, o kaya kung 7 ka ang naging ano. 7 Ito, ka, 1 dalawa ka, sa akin. o kaya 6 balls. Matatapon ko 6 kayo. 6 ka. Dito kasi ako nag... Oh, ayun. Matatapon. Matatapon ko. Ayun o. Los Namili kasi ako kaya na nagtapon ka ng 3 cards. Sabi ko mali naman ako breaking. Lakers 7 cards. Pag 7 cards. Hindi. Hindi. Kung 8 tinapon. cuarto año consecutivo. Kaya 7 ka naging joker, 7 ka tinapon. Ay, hindi. Hindi. Kung 7 ka naging joker, dalawa 7 cards. 7. Tig-dalawa tayo. Yeah, hindi pwede. Dalawa Pero din, 7 bro, cards. tagal. Dalawa 7 cards. Alam ko. Wah! ¿Cómo que lo dice? Ano exact sabi mo po? Entendido que es Ang taas nga. Para Sino po sa na akin. yung na ano, kaya baka nanibago lang. Hindi ako, hindi talaga. Kasi Yung sa akin kasi nagpasin naman siya kasi mandalo. hindi kita yung, ano, hindi ko na, hindi nakaano yung pit ko. Nakahanga yung pit ko. Ang gano'n, no? Siguro kanta ka. O yun nga, sa akin, sa kanila, feel na feel nila. Kaya ako hindi. Okay, yan nakataas ang ano ko. Pet ko. Charles, para Ay, sa inyo po. Nilagay ko. Nasa inyo po, pangalan. screen name ko o yun? la línea óptima. Dali mo dito yung isa para sa'yo. Perfecto de la línea. Ayun, Ay, di Flores. hindi sila nakakaano sa mga space. Para sa semester. Bunot yung kanina. Ay, nako, Diyos ko. Bunot ba yan? Hindi yung kanina. Hindi yung kanina. Yung kanina. Isa na nga lang ang floors mo, yung F ko pa. Yan. Wala ka na kay Charles, diba? Ah, wala. Vaya. Hombre empujón de Hayes. Y está los- Saka ko kaloriyo. Perfecto, los extremos. Wala na. No, ma. El último empiste de Hayes fue a los hombros de los brazos de Moore. Hindi na sumasakit ko. Kape mo. Tumamon dyan pa. Tama mo. Sí, Oo.
Oh my God. Game 3. Sunod ka, brand ka. Game 3 ang ano. 6 star. Hachimura Hindi ako makakasama. pierden por 12, 5.5 por jugar. Hay que reglamentar. La presión que vemos antes no la vemos ya. Naruto. Okay, may kailangan. Rebote. Minuto, Ilang minutes po. él toca el balón y le cometen la falta. Dice, pero ¿por qué si fue todo balón? Dice Reeves. All ball, dice, todo balón. 8 guys. Eso sí, lo dice como en el centro de Arkansas, ¿no? Sí. Holmgren se ha tomado la segunda mitad. Dami ko namang panapon. 6 puntos en la primera mitad, que han sido 2 triples que había intentado. Excuse me. Wala to. En la segunda mitad, donde estaba sumamente activo, buscando rebotes. Ah, sino pala Si to. Charol, favorite nyo. Wala? Ring? Yung ano, Restaurante favorito en yung parang sibuyas, mateke. Yung Seven. su hermana, aparentemente, hace unas galletas de primer nivel. De hecho, trae para el equipo completo. Dice, Steven Torres. no importa, es suerte. Hindi umabot sa akin yung 9 eh. Puntos de diferencia. Van a la esquina, adentro de Ron. Vuelve a la falla. Y se queda rezagado James. Así preciso, porque James Ano ba, 4 minutes yan? Ano ba yan? Alexander, su primer 3 intentos, alcanza finalmente los 20 puntos. Su racha de 81 consecutivos con 20 puntos. dapat ito ng okay. Hindi pa ko Ito po yung last. Hindi pa makascobrate. Wala na. Kapakasali. Acoustic. LeBron, Sakmo. falta personal. Foul tatak na. Ayoko. Personal fan. Se ha caído un objeto en la cancha. Ano mag-alala? Sumubok din naman. Diyos ko po, 8 star na naman. Yeah. Hindi, malay mo mas sila. Yung tempo, yung kung kailan yung panalo nila. Game 3, tignan mo ano din. Detroit din. Thank you. Eh, doon tigkakaroon naman. Parang taka si Harden eh. Tigkakaroon naman. Parang tanga si Harden. Sexto primero James, ahora con Hindi 22. tumitira. Ha fallado desde tampoco. Wala naman siya. Hindi, malas din Pero el kanina. tiempo se está Oo, acabando. parang dami na rin sinabi. Nanood ako dito kanina. Ah, naman. I love you, ano kalagay? Irritated? 5-6. Ayun o, nakagana no, I love you, ano? 14 de diferencia. Wow ah, Tu conteo de posiciones, Carlos, que tiene que le falta a los tatlo Ángeles. na ha, 8 star, dapat tinabi ko na lang ah. Pang-apat, nakatryo na ako guys. Wow, Paikot. Wala rin naman sila. pang ko na yan. Apareció que nada, no importa. Anota Jason Wallace. Nakausad ka din. Desde la banca con 9 puntos. Steven Ball. Ay, Corta Kennard. ikaw din, Por la nakausad mano ka derecha. din. Suave como la seda. Kennard descuenta. Oo, sila mag-alala. Pero persiste. Ikaw ko na yan. Tira mo, sige. Otro tocado a Wallace. Ya. Wallace ha metido 2 canastas en esta segunda mitad. 2 par. Que ha abierto el marcador de tal manera que da una tremenda confianza a su equipo. Grabe, itong barahang to. Puro ano, dami talagang ano. Nakabara ako. Sale Holmgren, que está la falta. Foul yan. LeBron James ahora con 37 minutos jugados. Demasiado. 36 en el primer partido, 37 ahora. Hachimura con 38. At 39. Y lo que en el caso es que Dito. Ay, ito yung 1. ¿Sabes quién lleva más minutos por lo menos? Yung ito na. 8-6. Holmgren con 31. 8-6. Hindi nyo, kanina kay Jeff. Ano, pinang mo yung dalawang Wala siya. Sabi pa, patapos na to. Ang tagal, kanina ba? Tapos ano, puro paningit. Ito nga yung tinapon ko, 3 kailangan ko dito 4 sticks. Ang dami pa ano. Kahit ba sabi ko, ang daming ano, oo. Ano dito ka? Tignan ko lang. Ang dami pa rin. Ay, tinawag ko yung ano, 8 balls at saka ano. Oh, 70 na lang yun. Yung third quarter, pwede pa pag yan. Fourth quarter na eh. Hindi, you gotta get stopped. Napapala lang yan, efficiency. Ang namang lang sa ano, ang safe ko na lang ang 30, Ay, 25 pataas. Hindi ho, pag mga ganyan, wala yun na. paggabi, paggabi. That's why you gotta get stopped. Two stop, dalawa tres. 11 lang yun. 2 minutes pa yun. Sila mga ano. Yeah. Parang Cleveland kanina, nakadepensa nga sila. Pag balik na, sayang din yung ball position. Wala rin.
Este señor encarna el fútbol. Sentro. Tiene demasiado. Y ha tirado toalla los antes. Kita nga ako pag luman yung... Ha? Zero de Flores. Dos rebotes, 6 asistencias. 3 puntos, 3 pérdidas. 1 de 4 de triple. Y 50% de campo. Este rival es notable. Foul. Ako yata. Foul. Ay, ikaw nga. Oo nga. Foul. Wala na. Hindi, pinalitan na kasi ng late. Ilabas mo. Dapat si Tinik laro lang yun. Si Julius. Pero volvió a pasar frente ahora el equipo de Oklahoma City para cerrar esa brecha. No mas. Ya van las bancas. Yan, laro nila si ano. Nick Smith, Si Tinik, kung sila radio muna. Mitchell, un titular en la cancha. Hindi nga niya nilalaro eh. Tinik din nila. Alan Wiggins, Jared McCain. Hablando de McCain, no puede ser. Si. Okay, bench lang. Okay din. McCain. Deep. 4 de Mga bata na hindi Yung nila apat ganyan ito sa kanina. oportunidades. En 16 Okay, tira mo. lanza Nick Smith. Falla, rebote. En manos de One Mitchell. ball. El único jugador que Wala na, mahirap na yan. fue Thompson, el serbio. Kaya huwag nila cover yung spread. Kasi cover yung spread. Mahirap na. Atención, a ver si también Yung mga yun naman. entra a juego. Para makover yung spread. Humble. Kaya ganyan yung mga ano nila. Muy equivocado. Y ahora entra Carlos, por fin. Nicola Topic, chico que se lesiona la rodilla 1 minute na lang ang ano, di na yan. y luego Magagaling may kaya sa ano, turnover. cáncer testicular. Ano, up or down. Y se pierde la temporada. Ito din, ito din. Y juega como armador. Y todavía le tiene mucha fe en este equipo. Resky y Daniel. Veremos. Matas parang nagpipasok mo ba? Tapos nanonood pala sa atin yung si ano, Marciano. Nagagaling ka hapon. Cáncer ¿Ah? Alexander. Pero na nga, aksidente namin yan. Napadala niya doon sa... Hindi, doon. O sea, Before that, se next time. a Nicola Jokic. Nagalit sa'yo si Marciano? Hindi magagaling lang niya. Dahil ano ka? Ay, puro eh. Kanina pa yan. Ito rin may tatapon ko din, pero maya-maya pa. Ay, puro eh. At bakit nagalit sa'yo, Levi? Kulang sila. Tapos, may charge naman siya. Pero kulang sila. Pagdating sila ng isa pa. Tapos, So, Tapos dadami ikaw? yung trabaho nila. kasi wala ka. Hindi na ako tapos. Ay, oo nga pala. Sabi mo nga pala, tatlo kayo wala.